몽골이 어마어마한 땅을 가지고 있었지요. За Монгол асар том газар нутагтай улс орн байсан. 그리고 몽골이라는 그 나라가 국민성이 유럽까지 장악했었습니다. Тэгээ Монгол гэдэг тэр улс Европ хүртэл эзлэж байсан удаатай. 거기에 징기스칸이라는 어마어마한 사람이 있었습니다. За тэрний гол төвд нь Чингис хаан гэдэг хүн байсан. 이 사람이 За энэ хүн 원죄를 몰라서 후대를 망하게 만들었고 төрөлхийн гим нүглийн талаар мэдэхгүй улмаас хойч үеийн ийхүү сүрэлт хүрсэн байна. 그 나라의 힘을 잃게 만들었습니다. Тэгээд тэр улс одоо хүчээ алдсан байна. 원죄를 모르면 어떤 일이 일어나냐면 누가복음 23장 28절에 후대를 위하여 울어야 할 일들이 오는 겁니다. Төрөлхийн гим нүглийн асуудлын талаар мэдэхгүй байгаа нэгэн Лук номын 13:18 дээр гардагчлан хойч үеийнхээ төлөө уйлах хэрэгтэй цаг ирнэ. 그래서 몽골 사람들이 한국에 와 계시지만 사실은 울고 있거든요. Тэгээд монголчууд Солонгост ирчээд байгаа ч гэсэн яг үнэнээ зүрхэндээ уйлж байгаа хүмүүс. 징기스칸이라는 여러분의 조상 그 임금이 원죄를 몰라서 지금 여러분들이 울고 있게 된 겁니다. Тэгээд бидний өвөг дээдс маань Чингис хаан хэрэг төрөлхийн гим нүглийн талаар мэдэхгүй амьдарч ирсэн учраас өнөөдөр бидний зүрхэнд гашуудал төрж байна. 그래서 여러분들도 알다시피 마태복음 27장 25절에 그 핏값을 여러분이 지불하고 있는 겁니다. Тэгээд бидний мэдэж байгаачлан Матай намын 27-гийн 25 дээр гардагчлан тэрхүү цусны төлөөсийг одоо бид нар төлж байна. 징기스칸을 통해서 수많은 사람들이 피 흘려 죽었습니다. Тухайн үед Чингис хааны улмаас үе олон хүмүүсийн цус урсан байгаа. 그 핏값을 지금 우리 몽골 후대가 지금 받고 있는 겁니다. Цусных нь үр дагаврын төлөөсийг өнөөдрийн цаг үеийн монголчууд төлж байна. 우리가 성경을 통하여 국가의 역사를 들여다보는 눈이 없으면 그 사람은 세상을 절대 리드할 수 없습니다. Библиэр дамжуулаад улс орныхоо түүхийг харах нүд байхгүй бол тэр хүн тухайн цаг үеэ удирдах чадахгүй. 바로 성경을 통해서 국가와 민족을 알게 되면 하나님은 그 사람에게 엄청난 새로운 힘을 주게 되는 겁니다. Библи суурьтайгаар өөрсдийнхөө улс орны түүхийг тайлбарлаж чаддаг нэгэн дээр бурхан 그래서 энэ дэлхийгээс ирдэггүй хүч чадлыг өгнө. 우리 몽골 제자들은 요한복음 21장 15절부터 18절 이 속에 있으면 이제 몽골은 놀라운 일들이 일어나는 겁니다. Тиймээс манай Монголын ахан дүүснаар Иохан намын 21-ийн 25-аас 28 дэх ишлэлийн дотор байх юм бол таны амьдрал гайхамшиг түүх бий болно. 이제는 우리 몽골 먼저 온 여러분들이 어린 양을 먹이고 어린 양을 칠 수 있는 이 비밀을 가져야 돼요. Энд ирсэн байгаа та бүхэн тэг бүр хүүхдүүдэд яаж одоо өсгөж хүмүүжүүлэх вэ гэдэг тэр нууцыг мэддэг байх хэрэгтэй. 그 비밀이 창세기 3장 15절입니다. Тэрхүү нууц нь Эхлэл номын 3-ын 15-аар бичигдсэн байна. 창세기 3장 15절의 언약을 가지고 있으면 24시가 가능해지는 겁니다. Эхлэл 3-ын 15 дээр бичигдсэн байгаа үгийн нууцыг би мэддэг бол 24 цаг миний хувьд бүрэн боломж болж чадна. 저는 이것을 안 믿는 사람들 앞에서 웃는 겁니다. Би үүнд итгэдэггүй хүмүүсийн өмнөөс уйлдаг. 저는 창세기 3장 15절은 24시 절대 불가능한 일이 절대 가능으로 저는 확인했습니다. Эхлэл 3-ын 15 дахь тэр ишлэлд итгэснээрээ миний амьдрал боломжгүй байгаа зүйлс боломжтой болохыг би амьдралаараа үтсэн хүн. 여러분이 24시 절대 가능을 믿으면 25시 하나님의 시간표가 오는 겁니다. 24 цагийн туршид миний амьдрал бүх зүйл боломжтой болох тэр зүйлд итгэх юм бол 25 цаг дахь өрөөл бидэнд өгөгдөнө. 창세기 3장 15절을 24시 믿으면 하나님의 시간표도 올 뿐 아니라 영원까지 오는 겁니다. Юу гэсэн үг вэ гэвэл Эхлэл 3-ын 15-д амлагдсан байгаа үгийг би 24 цагийн туршид итгэдэг амьдралаар амьдрах юм бол би мөнх рүү 그 증거가 явах болно. 로마서 16장 25절부터 27절입니다. За түүний гэрчлэл нь Ром номын 16-гийн 15-аас 창세기 27-аар гарч байна. 창세기 3장 15절은 영원전에 감춰 놓았던 겁니다. Эхлэл 3-ын 15 дээрх агуулга нь бидний төрөхөөс өмнө нууцлагдсан байсан. 만일 몽골의 지도자 징기스칸이
이 원죄를 알았더라면 나라를 빼앗기지 않고 가장 세계에서 부강한 나라가 되었고 1등 국가가 됐을 겁니다. Хэрвээ тухайн үед Монголын хаан байсан Чингис хаан энэхүү нууцыг мэдсэн байсан бол түүнээс хойш улс орн мөхөл хүрэхгүй байсан хийгээд одоо энэ цагт дэлхийн хамгийн хүчрхэг улс орн болсон байхыг үүсгэхгүй. 원죄를 모르고 국가가 강대국이 되면 이건 곧 망하는 시간표입니다. Төрөлхийн гим нүглийн талаар мэдэхгүйгээр улс орон хүчрхэгдэх юм бол эцсийн эцэс сүрлийг үсгээс өөр арга үгүй. 시리아, 아수르, 바벨론, 애굽, 로마 다 무너졌습니다. Тэгээ түүхэнд байгаа Сир, Асир, Бабилон, Египт, Ром бүгд нуран унсан. 이게 역사라니까요. Энэ түүх 창세기 3장 15절을 가지고 시작한 가장 늦게 출발한 미국은 정복해 버렸습니다. гэхдээ хамгийн сүүлд эхэлсэн байгаа эхлэл 3:15-ыг мэддэг байсан Америк улс одоо дэлхийн хүчрэг бүрэн биш. 창세기 3장 15절을 시작한 한국이라는 나라는 50년 만에 세계 앞에 증거를 보였습니다. тэрхүү үгийн дагуу амьдарсан байгаа Солонгос улс 50 жилийн дотор хэрхэн хөгжилтэй улс болж чадсан бэ? 한국이 1950년 전쟁이 터졌었을 때 기독교인들이 모였던 겁니다. 1950 онд Солонгос улсад дайн гарах тэр үед Христ итгэгч нар цуглаж ирсэн. 기독교인이 유일하게 원내스를 이루은 역사가 있습니다. Христэд итгэгч нартай түүхэнд ганцхан удаа Солонгосны итгэгч нар нэгдэж 모든 байсан. 기독교인들이 금식하며 하나님께 기도했었을 때 유엔에서 드디어 한국을 돕자고 유엔에서 일어나게 된 겁니다. Бүх Христэд итгэгч нар нэг сэтгэлээр бацаг байрын залбирах тэр үед UN-с Солонгос туслая гэдэг шийдвэр гарсан. 그 당시에 막강한 러시아와 중국이라는 공산주의 국가들이 많았는데 유엔에 기록하기를 한국은 기적을 하나님의 기적을 만들어냈다. 이렇게 문헌에 나와 있습니다. За Орос, Хятад гэдэг улсууд тэр үед маш их хүчрхэг социализмд байсан ч гэсэндээ UN-ийн тэмдэглэл дээр түүхэн тэмдэглэл дээр Солонгос улс бурхны гайхамшигыг үдсэн улсаа гэж тэмдэглэсэн байдаг. 네, 러시아 말은 굉장히 기네요, 그죠? Монгоро예요. 네, 몽골어. 네. 이렇게 자존심이 세요. Монгол хэл амар урт юм байна гэнэ. 그때 한국의 기독교인들의 기도를 하나님은 들으셨다. Тэр үед Солонгосын Христэд итгэгч нарын дуу 그래서 хоолойг 유엔 бурхан 그 сонссон. 대사들이 고백한 기록들이 거기에 수록돼 있습니다. Тэгээ UN-ийн сэтгүүлчдийн бичсэн байгаа тэдгээр тэмдэглэлүүд одоо ч бий. 지금은 사람들이 한각의 기적이라고 또 이름을 바꿔버렸습니다. За одоогийн цаг үеийн хүмүүс хан голын одоо гайхамшиг гэд нэрийг соличихсан байгаа. 근데 원래 유엔에서 선언하기를 한국 기독교인들이 하나님의 기적을 만들었다고 표현했습니다. За UN болон улс зэрэг Солонгосын Христэд итгэгч нар гайхамшигыг бий болгодоо гэж тэмдэглэсэн байдаг. 그래서 시작이 잘못된 사람들은 아무리 강대국 속에 있어도 이렇게 재앙에서 못 봐서 나오는 겁니다. Тиймээс эхлэл маш чухал байгаа. Эхлэл нь буруу байсан хүмүүс хичнээн хүчрхэг улс болсон ч 그래서 시작을 잘못한 바리새인들은 노예가 되고 포로가 되고 속국이 되고 Библиэлд харах юм бол эхлэлээ буруу хийсэн байгаа фарисеучуд эцсийн эцэстээ боолчлолын байдалтайгаар улс орныг сүрч байгаа. 유리방황하며 지금까지 전쟁 속에 있는 게 이들의 삶입니다. Израилийн түүхийг харах юм бол тэд бүхий л түүхийнхаа дундад төөрөөд одоо ч гэсэн дайн дайжингийн байдалтай байсаар байна. 자, 중세교회를 보세요. За дундад үеийн чуулганы түүхийг харцгаая. 중세교회가 어느 날 캐토릭으로 바뀐 겁니다. За дундад үеийн чуулган нэг л өдөр католик чуулган болоо өөрчлөгдчихсэн байгаа. 여러분, 캐토릭은
기독교가 아닙니다. Католик чуулган Христ итгэл биш гэдгийг мэднэ. 캐톨릭은 하나님을 믿는 게 아닙니다. Учир нь тэд нар бурханд итгэдэг чуулган чуулгаралт биш. 캐톨릭은 예수의 어머니 마리아를 우상한 종교입니다. Католик болонгууд зэрэг Есүсийг төрүүлсэн ээж Мариаг өөрсдийнхөө бурхан гэж итгэдэг. 그래서 이 천주교는 모든 그 나라의 샤머니즘, 미신을 받아들이는 게 천주교입니다. Тэгээд улс болгон орон болгонд очиод тухайн улсынхаа мэрэг төлгийг хүлээн зөвшөөрдөг газар бол католик 이 чуулган. 마리아 우상이 들어오면서 기독교를 장악해 버린 겁니다. Тэгээд ингээ Мариагийн хэлбэртэй одоо дүрстэй тийм итгэл орж ирэнгуудаа Христ итгэлийг эзэлчихсэн байгаа. 예수는 우상이 없습니다. Есүст итгэх итгэл 오직 성경의 말씀만 있을 ямар нэгэн 뿐이지. дүр төрх мөргөх тийм баригдмал зүйл байхгүй. Зөвхөн 근데 Библи итгэдэг. 캐톨릭은 바로 마리아 우상 종교로 세워놓고 모든 기독교인들을 흡수해 버린 겁니다. Харин тэгсэн чинь католик чуулган Мариагийн дүрс одоо зураг янз бүрийн хүрэг гаргаж ирээд бүхэл Христэд итгэгч нарыг итгэл нь тийм юм шиг болгож хэлсэн. 그래서 기독교인들을 다 개종시킨 것을 중세교회라고 하는 겁니다. Тэгээд Христэд итгэгч нарыг одоо жинхэнэ Христ итгэлөө эргүүлсэн байгаа байдлыг бид нар дундад үеийн шашин шинжилэл гэж нэрлэдэг. 그래서 기독교를 성경의 요한일서에 보면 천주교를 적그리스도라고 하는 겁니다. Нэгдүгээр Библийн 1-р Иохан дээрээс харах юм бол зэрэг католик чуулганыг Христийг эсэргүүцэгчд гэж нэрлэдэг. 바울도 미래를 보고 분노했습니다. Тэгээд Паулч гэсэн ирээдүйг хараад уурлан хилэгнэж байсан удаатай. 갈라디아서 1장 9절에 말씀했습니다. Галат номын 1:9-дэр 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지니라. тэгээд би өмнө нь та нарт хэлж байсанчлан хэрв хин нэгэн хэд өөр сайн мэдээг хүлээж авах юм бол тэр хүн харагдана гэсэн. 여러분, 천주교는 창세기 3장 14절을 믿게 하는 겁니다. Католик чуулган болохоор Эхлэл 3-ын 14-т хүмүүсийг итгүүлэхийг шахдаг. 땅에서 밥이 되게 만드는 거예요. Тэгээд газраас хоолоо олж идэхийг ятгадаг. 그래서 천주교는 비는 종교입니다. Тийм болохоор католик чуулган бол зүгээр юм гуйж говшдаг тийм одоо итгэлийг 성모 заадаг. 마리아시여 Нэ ариу Мариа минь ээ 당신의 아들에게 부탁하소서. та өөрийнхөө хүүгээс гуугаад 마리아시여 Мариа минь ээ 해봐. 자꾸 이렇게 이상한 목소리도 원래는 성모마리 이래야 되는데 성모마리아시여 ингээ ариу Мариа минь ээ 이렇게 섬찟하지 않아요, 사실은? юу сонир сонсогдохгүй байна уу та нарт? 네. 그래서 이들은 비는 종교입니다. Зүгээр нэг юм гуйлагчны итгэлийг 그래서 결국은 귀신에게 고린도전서 10장 20절에 귀신에게 비는 것이라고 말하는 거예요. тэгээд эцсийн эч 1-р Коринт номон дээр гардагчлан 12 дээр гардагчлан чөтгөрөөс гуйж байгаагаас ялгаагүй гэсэн байна. 그래서 천주교는 결혼을 하지 말라라는 그 교리 사상에 수많은 지금 청년들이 신부로 전락해 버리는 겁니다. Тэгээд католик шашин одоо битгий гэрлэхгүй байвал ариун байна ухааны хичээл заадаг учраас үе олон залуучууд өнөөдөр санвартан болоо амьдарч байгаа. 장가를 안 가니까 어떻게 되겠죠? Гэрлэхгүй бол бид нар яах вэ? 상처가 왔겠지요. Тэгээд сэтгэл нь байнга шархлах байх. 그 상처가 한이 서리면 어떻게 되지요? Тэр сэтгэлийнхэн шарах бүр ингээд гүнзгий орвол яах вэ? 소리 지르겠지요. Яг хашгирантай тэрийг ингээд гаргах хэрэгтэй болно 그래서 шүү дээ. 신부님의 소리는 한 맺힌 소리입니다. Тэгээд санвартны гаргадаг хоолой нь бүр ин цаанаасаа бүр гомдолтой тийм өнгө аяш шүү дээ. 거기에 수많은 사람들이 귀신이 들리는 겁니다. Тэгээд түүнийг сонсоод хүмүүс ингээ амар ариун мэдрэмж аваад тэгээд чөтгөрийн нүлөөнд 그래서 орж байгаа. 캐톨릭은 이것을 감추기 위해서 뭘 만들지요? 병원을 만드는 겁니다. Тэгээд католик харин үүнийг нуухын тулд 수녀도 한 맺힌 교리 때문에 지금 탄식의 기도만 할 뿐입니다. тэгээд гэлэн багс бий болгодог шүү дээ. Нөгөө нэг гэрлэхгүй байгаа санвартан гэлэн маануудыг бий болгоод 창세기 3장 14절을 자세히 보세요. Эхлээд 3:14-ийг хэрвээ бид анхааралтай харах юм бол
여호와 하나님이 Яхова 사탄 마귀 악령에게 이르되 네가 이렇게 하였으니 네가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아. 보세요. 저주를 받은 이 저주가 신부 수녀에게 다 와 있는 겁니다. за Эхлэл 3:14-оос харах юм бол эзэн бурхан нөгөө могоод чи ийм хэрэг хийсэн учраас хамаг мал адгуурс хийгээд хээрийн талын хамаг тэрлэг амьтаас илүүгээр харааж 그래서 авсан байгаа. 땅에 돌아다니는 거예요. Тэгээд тэг газраар хийсэн тэрэд хийсэд 살아있는 동안 흙만 먹고 사는 거예요. тэгээ амьдрах үед амьдралынхаа туршид газраас гардаг зүйлсийг л идэж амьдрах. 그래서 그 사람들은 말씀이 없는 생기가 없는 사람들을 잡아먹는 적그리스도예요. Тэгээ өнөө үг байхгүй, ам байхгүй хүмүүсийг барьж иддэг. Тийм шашин болж байгаа. 지금 이게 몽골에 뿌리를 내리기 시작하더라고요. Тэгээд энэ итгэл одоо Монголд бас үнзгий суурьсаар байна. 몽골 기독교 목사들이 너무 이상하니까. Тэгээ Монгол Христ итгэдэг удирдагч нар өөрсдийнх нь итгэлийн 천주교는 굉장히 신사처럼 보이는데 төв нөгөө нэг тодорхой биш болохоор католик чуулганы санаартнууд амар 교회는 боловсон харагдаад 거지처럼 보이는 거예요. харин Христэд итгэл нь нөгөө итгэгчд нь юм гуйлагчин шиг сарайтай яваад байгаа болохоор 그러니까 몽골 사람들이 어디를 선택해요? 지금 천주교를 선택하는. тийм болохоор Монгол хүмүүс нөгөө нэг илүү гоё харагдж байгаа католик чуулганыг 왜? сонгоод байгаа биш гэж юу. 러시아 종교하고 비슷하니까. Яагаад гэвэл Оросын нөгөө нэг ортодокс 다 그 ойролцоо шүү дээ. 중세교의 한 통속들이요 그게. Бүгдээр нөгөө дундад түүний чуулганы дотор ингээ батчихсан байгаа хэлбэр байгаа. 이 그래가지고 여러분들에게 뭘 심었습니까? 이념을 심어버리는 겁니다 지금. Тэгээд хүний дотор тийм үзэл санааг суулгаж байгаа. 그래서 이념을 심어서 이 사람들은 전부 다 뭐요? 굉장히 정치적입니다. Тэгээд амар тийм 교회가. улс төрийн шинжтэй чуулган нь өөрөө. 그래서 정치적으로 야합하는 겁니다. Тэгээ нөө улс төрийн байдалтай хоорондоо тэмцсэн байдалтай өнөөдөр удирдагч нар. 이것을 지금 이 시대에 몽골 우리 친구들이 알아들으면 빨리 답을 찾아내야 돼요. Тэгээ үн уур амьсгалыг хэрвээ та харж чадаж байгаа бол хурдан бид нар хариулт юу вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. 그래서 몽골 사람들은 지금 교회를 오랫동안 다닌 사람들도 많은데 굉장히 지금 방황을 많이 합니다. Тэгээ Монголд нөө нэг цуглаанд удаан явсан хүмүүс олон байгаа ч гэсэндээ бүгд ийм төөрөгдлийн байдалтай. 나는 황녀랑 처음 만났었을 때 무슨 저렇게 방황의 영이 센가 했어. Энэ 방황의 оюун ахлагчийг анх харахад бүр ингээд таанаа нэг төөрсөн царайтай харагдчихсан гэнэ. 딱 하나를 못 알아들어 그 그리스도. Тэгээ Есүс Христ гэдэг тэр үгийг л ойлгохгүй бусдын бүгдийг мэдээд байсан. 굉장히 삶도 좋고 매너도 좋고 다 좋은데 그냥 방황이요 그냥 얼굴이가 방황. Амьдрал нь ингээд амар хэвийн тэгээ өндрөл боловсралтай байсан ч гэсэн ингээд царайг нь харахаар цаанаа нэг төөрөгдсөн байдалтай. 그래서 내가 말 차냐 그랬더니 자기는 그거 탄대. Би морь ундаг гэсэн юм ундаг гэнэ. 막 날라. 막 머리 날리고 막. Үсээ намруулаад морь ундаг гэсэн. 막 생말이라도 타고 막 어디론가 막 가고 싶은 거야 막. Зүгээр нэг морь унаал ийм салхин тавьж байгаа юм шиг л амьдралаар амьдардаг. 자기 돌아다니지 말고 가만히 붙어 있어라. 그것만 지금까지 한 거예요 제가. Тэгээд би болохоор оюун ахлагч тийш тийшээ ингээд яваад юм хэв сурах гэж мурах гэж хичээв. 그 전에는 오만 때만 가지 다 돌아다니는 거예요 그냥 방황이라. Тэгээд тэр үед болонгууд тэгээ ийшээ ч яваад тийшээ ч яваад энийг чигээ тэгээ ч яваад тгий шигээ тэгж байсан. 간병인 몽골인의 간병인 Хүмүүс монголчуудад туслаад виз юу эмнэлэг гэх хамаг 몽골인을 위해서 사는 어머니. Тэгээ нөө монголчуудын төлөө тэгээд нэг ийм ч юм тийм ч хэрэггүй бах юм хийгээл явдаг. 그래서 마리아 부르는 것보다 황녀랑 부르는 게 훨씬 더 은혜가 돼요. Магадгүй зарим хүмүүс нөө Мариаг дутахаас илүү нөгөө нэг оюун ахлагчийг дуудсан нь арай хурдан байсан баг. 완전. 그래서 제가 바르게 시작하라고 그랬어요. Би зөв эхлүүлээ гэж хэлсэн байгаа. 우리 황예랑한테 바르게 시작해라. Би оюун ахлагч тэр үед одоо зөв эхлүүлээ гэж хэлсэн. 이 갈보리산 언약을 흐름을 타야 돼요. Голготын толгод дээр өгөгдсөн байгаа тэрхүү амлалтын гэрээний дотор бид нар 우리 амьдрах 몽골 хэрэгтэй. 친구들이
하나님의 아들 독생자 예수 그리스도가 온 인류를 구원하기 위하여 하나님의 아들이 십자가상에서 인류의 모든 문제, 내 인생의 근본 문제를 다 끝냈다. За манай Монгол ахын дүүс нар Есүс Христ энэ дэлхий дээр байгаа бүхэл хүн төрлөختөнд амийг өгөхийн тулд загалмаа дээр өөрийнхөө амийг өгснөөрөө бүх асуудлыг дуусгасан. 그래서 인간의 근본 문제로 묶여 있는 이 원죄 문제가 해결되어져야 여러분들이 살아나는 거예요. Гэдэгт итгээд бид нар төрөхтэй авсан байгаа төрөлхийн гим нүглийн асуудал шийдвэрлэгдэж байж би амьдрдаг. 그리고 창세기 3장 15절 살아계시고 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 그분이 언약으로 내 몸에 있어야 24시 가능하고 하나님의 시간표가 오면서 영원한 시간표를 가지고 강대국을 향하여 여러분은 뭐하냐? 드디어 새로운 도전이 시작되는 거예요. Тиймээс бид нар Эхлэл 3:15 дамлагдсан байгаа тэрхүү итгэлийн тухай ойлгож мэдээд миний амьдрал сүнслэг байдлаар шинжлэгдэж байж бид нар одоо энэ дэлхий дээр хүчрхэг гэж уулзгаж байгаа улс гүрний эсрэг сүрэн зогсож чадна. 그래서 새로운 시작을 위해서 하나님이 예수 사랑교회로 보내신 거예요. Таны амьдралын шинэ эхлэлийн төлөө Бурхан таныг өнөөдөр Есүсийн хайр чуулганлоо дуудсан. 그냥 보낸 게 아니에요. Зүгээр та энэ дээрээ сууж байгаа юм биш. 그래서 갈보리산 이 언약은 다른 말이 아니에요. 내 몸에 있는 삶 저주를 해결하라는 거예요. Голготын толгойд дээр өгсөн байгаа тэрхүү гэрээ нь биний амьдралд байгаа гурван төрлийн хараалыг чөлөөлөхийн тулд өгсөн юм. 재권세 이 죄의 권세를 내 몸에 멸하지 아니하면요. 이걸 운명, 사주, 팔자 요 시스템 속에 있는 거예요. Төрөхдөө надад байсан байгаа сүнслэг гим нүглийн асуудлыг шийдвэрлэхгүй байх юм бол бид нар энэ хувь тавилан дотор хүлэгцээр байгаад амьдралаа дуусгана. 그래서 징기스칸의 저주가 징기스칸이 피 흘린 그 저주가 내 몸에까지 또 오는 거예요. Чингис хааны урсгасан цусны тэр үр дагавар өнөөдөр энэ амьдрал минь өгөгдөнө. 그래서 여러분들이 무거운 지금 세상에서 제일 무거운 것만 들고 다니는 거예요. Тэгээ бид нар нөө энэ дэлхий дээр хамгийн хүнд байгаа юмыг л үүрээд амьдраад байгаа байхгүй юу? 그래서 몽골 사람들은 막 이빠이 막 살쪄가지고 일본에 가서 시모노 이거 막 씨름 이거 막 Монголчууд нөө 배치기 ингээд амар 응? ингээд тархаад 이래가지고 ингээд 상금 타고 다 부러지는 거예요 나중에. болоод нөгөө нэг Японд очиод сумо борилдоод ялдаг ч гэсэн дараа нь тэг өөрсдийнх нь бие 아니면 우리나라는 또 가장 무거운 것만 들게 만드는 몽골 사람들 불러서 무거운 것만 들게 하는 거예요. За эсвэл нөгөө манай улсын хүмүүс энд байгаа монгол хүмүүсийг дуудаад хамгийн хүнд юмаа үүрүүлээд идэг. 이 재권세 빨리 해결해야 돼요. Энэ гим нүглийн эрх мэдлийг би хурдан 이거 шийдвэрлэх. 해결하지 않으면 로마서 오늘 그랬잖아요. 7장 22절, 23절, 24절에 오호라 나는 공고한 사람이로다 그러잖아요. Өнөөдөр Ром намын 7-гийн 22-оос 24 дээр гарчинчлан хэрвээ би энэ асуудлаа шийдэхгүй бол 이 사망의 몸에 хөөрхийлэлтэй. 갇히게 Би 된다니까요. хөөрхийлэлтэй өвхлийн 비인ээс минь хэн намайг ангижруулах 로마서 гэсэн шүү дээ. 6장 23절에 보니까 죄의 싹은 뭐예요? 사망이라. Ром 6-гийн 23 дээрээс харах юм бол нүглийн хөлс бол үхэл гэсэн. 그래서 사망의 법에 묶여서 정말 여러분 강대국의 노예가 되면 큰일 나잖아요. Бид нар тэр үхлийн биендээ хүлэгдээд хүчрхэг улс орнуудын боолоор амьдрсаар байж болохгүй шүү дээ. 우리 몽골 형제님들이 자매니들이 죄의 권세에서 해방받아 강대국 앞에 도전해서 그 나라의 후대를 살리는 그리스도인들이 되기를 축복합니다. Тиймээс энд байгаа Монгол ахын тавс та бүхэн гим нүглийнхаа хүлээснээс чөлөөлөгдөд хүчрхэг улс гүрний өмнө зоригтойгоор зогсоод тэдэнд амийг дамжуулдаг хүмүүс болохыг өрөөж байна. 이 비밀을 여러분이 모르고 그냥 한국 땅에 있으면 큰일 나는 거예요. Энэ нууцыг мэдхгүйгээр Солонгос зүгээр амьдрах юм бол асуудал үүснэ шүү. 그래서 죄의 권세로 인하여 우리는 뭐냐? 이 사망의 법에 묶이고 지옥의 법에 묶여 있는 거예요, 지금. Энэ гим нүглийнхаа үйлднээс бид нар одоо тамийн хүлээсэн дотор байна. 그래서 몽골 사람들은 오만 때만 가지를 다 먹어도 몸이 아파요. Тэгээд бид нар нөгөө ингээд хичнээн сайн зүйлийг эзэн ч гэсэн би энэ байнга өвддөг. 그래서 몽골 형제 자매들이 서로 만나면 피곤해. 아파 죽겠어. 이러잖아요, 서로 인사가. хоорондоо уулзахаараа яатраад тахаа ёо. 맞아 안 맞아? уулзахаараа тэгж ярихгүй байна. 틀려?
예, 약간 아파요. 뭔가 하여튼 아파. ёо өвдөөд хэцүү байна, ядраад байна гэл. 지끈지끈 뭐가 아파 몸이. Энэ тэнд гатгуулаад байна. 그 저주와 재앙을 빨리 없애야 돼요. Бид нар тэр хараалын суурийг өөрсдийнхөө амьдралаас зайлуулах хэрэгтэй. 그래서 죄의 권세를 없애고 하나님 만나는 길을 여셨다 해서 요한복음 14장 6절에 예수님이 말씀하신 거예요. Иохан номын 14-гийн 6 дээр тиймээс гим нүглийн хүлээснээс та нарыг чөлөөлсөн 지옥 권세, 사망 권세, 몸의 저주를 해결하라고 마가복음 10장 45절에 바로 우리의 대속주가 үд 되신 хаалгыг 거예요. нээшин хийгээд Марк 10:45 дээр бидний төлөө тэрээр золиос тахил болсон гэсэн байна. 그리고 여러분 인생 전체를 훔치고 도둑질하는 이 사탄의 일을 멸하라고 요한일서 3장 8절에 바로 우리 하나님의 아들이 오신 거예요. Тиймээс бидний амьдралын бүхий л хараалаас чөлөөлгөж 1-р Иохан номын 3:8 дээр Бурхны хүү Есүс Христ ирсэн тухай бичигдсэн байна. 그래서 우리 몽골 형제자매들이 자꾸 마귀의 일을 멸하면 드디어 하나님이 여러분의 자녀된 신분 권세를 사용하기 때문에 강대국 앞에 도전할 수 있고 시작할 수 있도록 Тиймээс би амьдралынхаа өдөр тутамд муур сүнсний ажлыг нураасаар байх үед Бурхан намайг хүчрэхийг улсын өмнө зогсох нэгнээр бэлтгэх болно. 문을 여시는 거예요. Бурхан үүд хаалгыг нээдэг. 그래서 요한복음 10장 7절에 나는 네 인생에 살아남는 문이다 그렇게 말하셨어요. Тэгээ Иохан номын 17-аас харах юм бол би чиний амьдралын үүд хаалгаа гэсэн. 그리스도의 문으로 출입을 하면 모든 저주와 재앙이 끊어진다 이 Тэгээ 말이에요. Христийн үүд хаалгаар дамжин орох юм бол миний амьдралыг ноёлж байсан харанхуй үрс нуран унах болно. 그래서 예수 그리스도가 여러분이 누구신가를 진짜 알아버리면 답이 되는 거예요. Тэгээ Есүс Христ хинбэ гэдгийг би үнэхээр ойлгож мэдрэх юм бол 하나님 만나는 길이 그리스도다. тэгээ Бурхантай уулзах зам Есүс Христ. 사망 권세, 지옥 권세, 내 몸에 임한 모든 저주를 멸할 수 있는 길이 그리스도다. Миний биеинд амьдралд байгаа үхлийн хүч чадал гим нүглийн эрх мэдлийг нураах цорын ганц нэр бол Есүс Христ. 하나님이 더 이상 마귀에게 시달리지 말고 마귀의 대가리를 깨트리는 나에게 이제는 대가리를 깨트릴 수 있도록 권세 그리스도 이름을 주신 것이다. Би цаашид муур сүнсний харанхуй дарлагдахгүй байхын тулд муур сүнсний толгойг бэлтгэж Бурхан Есүс Христийн нэрийг надад өгсөн. 그래서 무슨 일이 있어도 예수 그리스도를 영접하면 되는 거예요. Тиймээс таны амьдралд юу ч тохиолдож байснаас үл хамааран Есүс Христийг хүлээж авах тун. 그러면 만유의 주 대신 만유의 주가 대신 인생의 여러분 모든 해답을 다 주고 응답을 주는 겁니다. Тэгээ бүх бүтээлийг эхлүүлэгч эзэн нь болох Бурхан миний амьдралд хэрэгтэй бүх зүйлийг дүүргэх болно. 이걸 빌립보서 2장 5절부터 11절에 잘 나와 있어요. Тэгээ Филиппоны номын 20 дугаар бүлгийн 5-аас 12 дугаар эшлэлээр бичсэн байна. 그래서 이 비밀을 알아야 사도행전 1장 8절 이 세상에서 보장받는 능력이 오는 겁니다. Энэхүү нууцыг мэдэж байж Үлс номын 1:8 дээр гарч байгаа тэрхүү нууцыг бид нар ойлгож чадна. 너희 안에 죽으심과 이 땅에 왜 오셔야 됐고 왜 고난을 받아야 되고 멸시 천대를 받아야 되며 왜 뺨을 맞아야 되며 왜 침뱉음을 당해야 되며 왜 그렇게 처절한 죽음을 당해야 됐는 이 마음을 네가 품어라. Тэгээ та нарын өмнө энэ дэлхий дээр ирээд яагаад загалмайд цовлогдох ёстой байсан? Яагаад бусдын өмнө үхлийг үзэх ёстой, үхлээс амьлах ёстой байсан бэ гэдгийг бид ойлгож мэдэх хэрэгтэй. 우리 조상 징기스칸이 이 원죄를 몰라서 우리 후대가 망했구나. Бидний өвөг дээдэс болсон Чингис хааны үеэс энэхүү нууцыг мэдэхгүй байсан учраас бидний хойч үе өнөөдөр энэ 그래서 나라도 이 원죄 문제를 해결하기 위하여 예수 그리스도를 정말 나의 주로 몽골 전 국민이 주로 섬기면 소원이 없겠구나. Тэгээ ядаж тэ би энэ одоо эзнийг хүлээж аваад Монгол үндэстэн Бурхныг мэдэх 그래서 юм бол 몽골 땅 복음을 위하여 예수의 마음을 갖는 거예요. тэгээ олон зүйл өөрчлөгдөх болно гэдэгт итгээд Монголын сайн мэдээний төлөө зүрх сэтгэлтэн зогсох болтугай. 그래서 우리
몽골 형제자매들이 예수의 마음을 갖고 몽골의 흑암을 꺾어버리고 Тэгээд та нар Есүсийн сэтгэлээр Монголын төлөө харанхуй үлсийг нураах 시공간을 초월하는 하나님의 능력을 계속 공급하는 거예요. цаг хугацаа орон зайнаас үл хамаарах Бурхны хүч чадлыг тэр газар руу явуулж чадна. 그래서 몽골의 그루트기들을 찾아내 한국에 좋은 이 학업을 해서 전문성을 찾아내도록 애들을 길잡이 해주는 거예요. Тэгээд бид нар Монголын олон өсвөрийн залуучуудыг Бурхан дотор өсгөөд тэднийг Солонгос руу ирүүлээд тийм мэрэгжил боловсралтай хүмүүс болгон бэлдэх хэрэгтэй. 이것을 못 보면 겨우 무거운 짐 들고 살아가다가 밥 먹는 문제 해결되고 몽골에다가 집 하나 지면 없는 거예요. Тэгээд бид нар хэрэг үүнийг харж чадахгүй байх юм бол тэр хүн дачаага үрд явсаар байгаад яг Монгол ганц байр аваад тэгээд амьдрсаар байгаад амьдрчин 근데 дуусах. 몽골에 있는 그루트기들을 찾아내서 전문성을 갖게 해서 강대국에 도전하게 만들면 Харин бидний хийх ёстой зүйлэл Монголд байгаа залуучуудыг олж илрүүлээд тэднийг энд авчирч сургаж боловсруулад дэлхийн хүчрхэг улсуудын өмнө зогсоох хэрэгтэй. 이 그루트기 속에는 재생산 능력이 들어있는 거예요. Учир нь тэр залуучуудын дотор энэ дэлхийг шинчлэх хүч чадал байгаа. 사후세계까지 보장받는 거예요. Тэгээд та бүхний хойч амьдрал хүртэл баталгаажих болно Бурхан дотор. 보험을 들고 적금을 들지 말고 그루트기들을 데려다가 전문성으로 키워요. Тэгээд мөнгө цуглуулад хадгаламж хийгээд байлгүйхэн шиг залуу үеийг хайж илрүүлээд тэднийг мэрэгжил боловсралтай болгох. 몽골의 우리 후대들은 몽골의 지금 징기스칸 후대들은 징기스칸이 저지른 그 저주를 받아야 되는 지금 엄청난 시스템 속에 있어요. Яг хүлээн зөвшөөрдөг хэсгээс үл шалтгаалаад цүнслэг байдал дотор Монголын үр удам өнөөдөр Чингисийн урсгасан зүсний төлөөсийг төлж байгаа гэж хэлэхэд хэлдэг. 거기서 해방받는 길을 알려주고 그 한맺힘을 가지고 세상을 향하여 도전하게 만드는 거예요. Тиймээс тэрхүү одоо ийм хүлээсэн дотроос бодо санаан дотроос чөлөөлөөд энэ дэлхийн төлөө зогсож чадах удирдагч нарыг бэлдэх хэрэгтэй. 그러면 하나님이 은밀하게 숨겨놓은 바로 자원을 찾아내게 만드는 거예요. Бурхан тийм нэгэнд нууцарсан байгаа эрдэнэсээ олж илрүүлэх боломжийг өгдөг. 이 후대들이 전문성을 회복할 때 몽골 땅에 숨겨놓은 것들이 발견되는 거예요. Тэгээд хойч үе минь Бурхан дотор борж байгуулагдах үед Монголын газар дор нууцлагдсан байгаа Бурханы эрдэнэсийг бид нар олж харах болно. 금, Бослоо 보석, байгаа. Эрдэнэсэндээ байгаа. Мөнгө байгаа. 불이, Зэс 에너지 энэ 이런 거 지금 몽골 사람들이 더 못 찾아내고 있어요. 일부만 찾아냈지. бид нар нэг хэсгийг нь л одоо мэдж байгаа байхгүй юу? Өөр зөндөө байгаа газар дор. 내가 우리 크리스 장로한테 그랬어요. 아니 우리 체크 장로한테 그랬어요. Цогт чаннууд би хэлсэн байгаа. 우리 체크 장로가 그루트기들을 위해서 기도를 시작하면 몽골 땅에 지각 변동이 일어난다. Тэгээ би ингээ манай цогт одоо чаннуу Монголын хойч үеийн төлөө залбирч эхлэх юм бол тэр газар олон өөрсдөд ирэх болно гэж хэлсэн байгаа. 이런 메시지를 우리 몽골에 살고 있는 체크 장로가 지금 온라인으로 듣고 있지만 가슴에 새겨놓고 기도 제목을 진짜 잡으면 몽골 땅이 편해요. Тэгээ Монголд байгаа манай цогт таглагч одоо онлайнаар мөргөл сонсож байгаа ч гэсэндээ үнэхээр энэ үгийг зүрхэндээ суулгах юм бол Монгол газар нутагт өөрсдөд ирэх болно. 그 척박한 광야 땅에서도 물길을 만드시는 분은 창조주예요. ангамл хагарсан газарт усны урсгалыг гаргагч нь Бурхан өөрөө. 지금도 창세기 3장 15절 이 흐름을 타는 하나님의 백성들을 통해서 지각 변동을 일으키고 역사하고 운행하고 계셔요. Одоо ч тэр Бурханы амлалтын гэрэн дотор байгаа хүмүүсээр дамжуулан ажиллах хийсээр байна. 보라, 내가 일을 하고 있는지 아니하고 있는지 사막에서도 뭐라고 그랬어요? 하나님이 길을 낼 것이다. Харагтун би ажиллаж байна уу үгүй юу гэдгийг
би элсэн зүйл замыг гаргана. 하나님이 일하신다 이 말이에요 지금도. Бурхан ажиллаж байна гэж би 믿는 사람이 되라니까. түүнд итгэдэг нэгнээр амьдраач. 그래서 주일날 앞으로 3부 예배는 몽골인들이 자꾸 모여서 몽골인들끼리 자꾸 힘을 기르는 거예요. Тэгээд цаашаа 점심 같이 먹고. 3 мөрлийн үеэр манай монголчууд заавал 그래서 우리 다민족 팀들이 자꾸 이 3부 예배 속에 서로 전 세계가 하나가 되게 만드는 거예요. тийм ингээ хамтдаа залбираад Монголын төлөө бодох хэрэгтэй байна. 그러면 앞으로 이요셉 목사님과 함께 여러분 얼마나 좋습니까? 여러분이 영어 메시지도 들을 수 있고 Тэгээ Йосеф пастортай хамтдаа бүгдээрээ те ингээд олон зүйлсүүдийг хийж болно шүү дээ. 많은 힘을 얻을 수 있는 것이죠. Тэгээ англи хэл дээрс номлол сонсож чадна, олон хүч чадлын тухай үгсийг сонсох болно. 그래서 몽골은 자신의 이 육신의 죄의 권세를 빨리 해결할 수 있도록 예수는 그리스도. тиймээс 이걸 영접 Монгол 꼭 하세요. Монгол үндэстэн ахын дүүс та бүхэн өөрийнхөө биеийн доторх харанхуй хүч чадлыг нураахын тулд Есүс бол Христ гэдэг энэхүү сайн мэдээг хүлээж авах хэрэгтэй байна. 몽골 사람들은 실패를 안겨주고 저주를 안겨준 징기스칸이 영접되어져 있더라고. Тэгээ миний хаар бол Монгол хүмүүсийн оюун санаан дотор ийм алдаа зөрчлийг бидэнд өгсөн байгаа Чингисэл гэдэг ийм эргэлзүүл эргэлцээр олоо үрт. 오늘 주인을 바꾸세요. Тэгээ эзнээ өөрчлөгдөн. 진짜 바꿔야 돼요. Тэгээ бодол санааныхаа эзнийг өөрчлөх хэрэгтэй байна. 사도행전 2장 36절을 진짜 해야 돼요. Үес 20:36-аг харцгаая. 그러면 37절, 38절에 세상이 감당하지 못하는 성령을 선물로 받아요. Тэгэх юм бол Луис 20:37 38 дээр гарч байгаачлан энэ дэлхий хариуцаж үлдээх ариун сүнсний өргөлийг хүлээж авах болно. 그러면 하나님이 몽골 땅을 축복하는 거예요. Тэгж байж бурхан Монгол газар нутгийг өрөөх болно. 이삭 한 사람이 창세기 3장 15절을 믿으니까 이삭이 움직이는 모든 땅들을 다 편하게 샘의 근원으로 만들어 버리잖아요. Исаак гэдэг Библиэлд харах юм бол Исаак гэдэг ганцхүү ихсэл 3:15 дахь бурханд итгэжний улмаас Исаакийн явсан байгаа газар өрөөгдөж байсан юм шиг гэж. 그 척박한 그 돌산에서 농사를 지었는데 100년 먹을 것이 생산됐어요. Тэр ургас гарахааргүй байсан тэр газарт Исаак ур тарих үед 100 жил итгэхэр хэмжээний ургац гарч байгаа. 이삭이 믿었던 하나님이 오늘 우리 몽골 형제자매들에게도 믿어지기를 축복합니다. Исаакийн итгэсэн байгаа бурхан өнөөдөр Монгол ахын дүүс та бүхэн ч гэсэн итгэдэг 그래서 여러분이 예수 그리스도 그 이름을 가지고 자꾸 로마서 10장 9절 입으로 시인하고 13절을 보세요. Ром номын 19-р эшлэл дээр хин хэрв хин нэгэн эзний нэрийг дуудах юм бол 10:13 누구든지 예수는 그리스도 그 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. Есүс бол Христ хэмээн дуудах юм бол тэрээр авралыг хүлээж авах болно. 그래서 몽골은 어찌됐든 우리 형제자매들도 자꾸 메시지를 해서 유튜브로 만들어서 보내세요. Ингээд дутууд ölмөг байсан ч хамаагүй тийм манай Монгол ахын дүүсээр яаж хийж байгаа дүгийг яриад YouTube дээр явуулаад байх хэрэгтэй. 듣든지 아니 듣든지 여러분들이 메시지 3저주 푸는 메시지를 만들어서 계속 보내는 거예요. Тэгээ тэр хүмүүс сонсдогч байна уу, сонсдоггүй ч байна уу тэр нь ерөөсөө хамаарахгүйгээр бид нар үгийг 이러면 우리 몽골 친구들을 자매들에게 엄청난 지혜를 주고 세상 속에서 부욕해 하는 축복을 받게 되는 거예요. тийм нэгний дээр бурхан мэрэгүү ухааныг өгдөг хийгээд арвин элбгээр өрөөдөг. 자, 그래서 오늘 예수님께서 하신 일이 무엇인가를 빨리 찾아내야 돼요. Есүсийн хийсэн ажил юу вэ гэдгийг бид нар хайж илрүүлэх хэрэгтэй. 예수님께서 하신 일을 빨리 찾아내야 돼요. Есүсийн хийсэн ажил. 요한복음 5장 22절. Иохан номын 5:22. 뭘 하러 오셨습니까? Есүс юу хийхээр ирсэн бэ? 하나님께서 아버지께서는 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡겼느니라. Бурхан эцэг өөрөө огт шүүлтийг хийгээгүй бөгөөд бүхэл шүүлтийг хүүдээ хариуцуулсан гэсэн.
이 심판자가 여러분의 배경이 되면 마귀는 진짜 무너지는 겁니다. Энэ шүүгч миний ардтал болох юм бол тэг харанхуйн хүч чадлууд нурах болно. 이 심판자로 인하여 요한복음 16장 11절 마귀가 세상 임금이 심판을 받게 되는 거예요. Тэг энэ одоо шүүгчийн улмаас Иохан номын 16-гийн 11 дээр энэ дэлхийн бурхан шүүгцэн гэсэн. 이제는 우리 몽골에 있는 우리 그루트기들이 예수 그리스도가 우리의 배경이 되고 예수 그리스도 그 심판의 주가 나의 배경이라고 하면 24시가 가능해지는 거예요. За Монголд байгаа манай өсвөр залуучууд үнэхээр Есүс Христ миний ард талаа гэдэгт итгэх юм бол түүний амьдралд 24 цагийн туршид боломж байх болно. 진짜 하나님의 시간표가 와버린다니까. Тэгээ бурхны төлөвлөгөө миний амьдралд ирэх учраас 누가 이걸 막을 거예요? хэн үүнийг хааж чадах юм бэ? 그래서 여러분은 가능하게 되는 거예요. Тийм учраас бидний амьдралд боломжгүй зүйл гэж үгүй. 마태복음 9장 6절에도 봅니다. Матай 9-6 дээр байна. 예. 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라. Тэгээ хүний хөө энэ дэлхий дээрх одоо шүүлтийг хийх эрх мэдэлтэй гэдгийг та нарт мэдүүлэхийн тулд 죄 권세를 사하는 권능을 주시려고 오신 거예요. гим нүглийн хүлээсийг тайлах эрх мэдлийг өгөхийн тулд бурхны хүү ирсэн. 그래서 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 네 침상을 가지고 집으로 가라. Тиймээс тэгээд хэвтрийн өвчтэй хүнд хандаад бос ор дэвсгэрээ аваад 명령만 하고 여러분이 선포하고 예? 진짜 흑암을 꺾어버리면요 여러분은 주인공이 된다니까. та нар тунхаг л тэг үнэхээр тэгээд амьдралынхаа харанхуйн хүч чадлыг нураа 하나님의 정말 시간표가 온다니까. амьдралынхаа гол дүрэн байж чадна. 죄를 사하는 권능을 하나님이 주셨잖아요. Бурхны төлөвлөгөө ирэх болно. Гим нүглийг нурах эрх мэдлийг бурхан бидэнд өгсөн. 너는 예수 그리스도로 말미암아 죄 사함을 받았으니 일어나라. 그렇게 명령할 수 있는 게 여러분이요. Есүс Христийн нэрээр эрх мэдлийг хүлээж авсан тул босоо далах хэмээн тушаах эрх 몽골 мэдлийг 땅을 장악하여 징기스칸으로 영접되어져 있는 모든 흑암 조직들이 예수 그리스도 이름으로 산산이 무너지고 그루터기들은 이 세상에 새롭게 일어날지어다. Монгол газрыг эзлээд Чингис хаанаас өөр зүйлээр бахархах зүйлгүй болсон байгаа тэр газар дээр улс үндэстнүүд хойч уймын сэргээн босгодог болтугай. 이거 알아들으면 이제 다 되는 거예요. гэдэг үгийг та ойлгож сонссон бол одоо бүх зүйл эхлэж байна гэсэн үг. 요한복음 6장 47절을 한번 들여다보세요. За Иохан номын 6:47-ыг харъя. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 뭐예요? 영생을 갖게 된다. Үннээр би та нарт хэлий, итгэдэг нэг нь мөнхийн амийг авсан. 하나님의 영을 가졌으니 그분이 책임져 주는 거예요. Бурхны сүнсийг хүлээж авсан учраас тэрээр та бүхний амьдралыг 그래서 두려워할 것 없어요. бүү айн санаа зов. 여러분, 그리스도가 여러분 어떤 분입니까? Есүс Христ хэн билээ? 요한복음 1장 1절부터 14절에 태초에 말씀을 하셨던 분이 그리스도예요. Иохан номын 1:1-ээс 14 дээрээс харах юм бол эхэнд үгээ айлцсан нэгэн бол Есүс Христ. 태초에 빛이 있으라고 명령하신 분이 그리스도예요. Тэгээ эхэнд ертөнц эхлэхээс өмнө гэрэл бий болгохтон хүмэн айлцсан нэгэн бол Есүс Христ. 2절에 보니까 그리스도 없이는 아무것도 이루어지는 게 없어요. Иохан 1:2 дээрээс харах юм бол Христгүйгээр бий болсон зүйл гэж үгүй. 1장 3절에 보세요. 1:3-ыг харъя. 모든 만물의 피조물들이 그리스도로 말미암아 지음받아요. Тэгээ бүх бүтээлүүд Есүс Христээр дамжуулан бүтээгдсэн. 그분이 독생자를 우리에게 주셔서 이제는 그리스도 그 이름을 여러분이 마음껏 부르고 흑암 저주를 멸하라고 우리에게 은혜로 주신 겁니다. Тэр бурхан өөрийнхөө нэрийг Есүс Христээр өгөөд түүний нэрээр дамжуулаад бүхий л амьдралынхаа асуудлыг шийдвэрлэх хэмээсэн юм. 우리 저 중국에서 중국 북경에서 사역하던 왕쇼팅 우리 목사님이 천여로 목사의 안수를 받았는데 참 저 친구가 이 비밀을 알고
오히려 푹 훈련 속에 예수사랑교회에 있으면 앞으로 미래는 어마어마할 건데 지금 움직이면 오히려 더 손해일 텐데 제가 늘 그랬어요. За манай нэг хятадын хойд хэсэгт үйлчлэлтэйгээ ван шүтэн пасторт болохоор одоо пасторын тусгай авсан юм шиндээ явах гэж юм хийх гэж яаралгүйгээр энэ цуглаан дотроо эхлээд дасгалжуулалтаа гэж хэлсэн байгаа. 저는 젊어서 잘 되는 사람은 절대 부러워하지 않습니다. Би залуудаа амжилтанд хүрсэн хүнд юусаа 나이가 атаахгүй. 먹어도 계속 되어지는 사람을 부러워합니다. Харин би нас нь явах тусмаа амьдрал нь ингэж ингээгүүд 지속할 수 있는 사람을 부러워합니다. үргэлжлэн дээшилж байгаа хүн татаардаг. Учир нь 복음이 진짜 각인되면 байгаа. 지속하는 능력이 나타나거든요. Яагаад гэвэл нэрийгээс өрөөгцөн хүмүүс ямар нэгэн зүйлийг тууштай хийх 자꾸 어디 чадaltaй 가서 байдаг. 뭘 사역하고 일을 하는 게 중요한 게 아니라 지금 내가 이 비밀을 가져야 되는 겁니다. Хаа нэгэн газар очиод ямар нэгэн зүйл хийгээд үйлчлэл хийх нь юусаа яарах асуудал. 14절을 진짜 가져버리면 이 세상 부러울 게 하나도 없습니다. Бид нар 14 дугаар ишлэлийг хүлээж авах юм бол энэ дэлхий дээр өөр юунд татархах вүлээ. 제가 우리 김석진 목사님한테 어제 잠시 저한테 뭐 때문에 상의를 하는 일이 있었어요. За манай Ким Согжин пастортай өчигдөр түр ярилцсан байгаа. 배우가 누구냐 물어봤어요. 배우. 그 사람에게 그 말을 한 그 배우가 누구냐? За нөгөө нэг тэр хүнд юу хэлсэн тэр үгийг хэлсэн байгаа арийнх нь хүн хойлынх нь хүн юм бэ гэж цаана 환자라는 거예요. нэг өвчтэй хүн гэж хэлсэн байгаа. Нэг хүний тухай ярьсан юм байна л та. 기득권자라는 거예요. Тийм нөгөө нэг тийм удирдах тушаалтай хүн байсан юм шиг байна. 그래서 또 다른 분한테 물어봤어요. А би өөр нэг хүнээс асуусан. 20년을 울거먹은 사람이에요. Тэгээ 20 жил яасан гинөө? 근데 이 사람이 우리 제자를 건드린 거예요. Тэгээ манай нөгөө цуглааны нэг хүний амьдралд энэ оролцоод лээсэн юм байна л та. 그래서 내버려 두라고 그랬어요. Тэгээ би за зүгээр тэр чигээр орхичих. 스스로 선택하게. Тэгээ тухайн хүн өөрөө сонгог. 그 대신 명확하게 이 제자가 알아들을 수 있도록 지혜롭게 말해줘라. За харин би оронд нь чи инг тэг гэхгүйгээр ойлгож сонсож чадхуйцаар мэрэгүү ухааныг ярьж өгсөн. 네, 우리가 뭔가 누구한테 사람에게 말을 들으면요, 배우를 그 사람의 동기를 들여다봐야 돼요. Бид нар нөгөө нэг хин нэг үнээс ямар 그래야 нэгэн 여러분이 сонссон бол 속지 않는 거예요. тэгж ярьж байгаа шалтгаан нь түүнийх нь арын учир шалтгааныг ойлгох. 여러분이 신문 보고 기자 이 개놈들 이래 버리면 여러분은 더 이상 아무것도 찾아내지 못해요. Тэгээ бид нар тэгж ш нөгөө нэг хүнд хууртгаа болдог байгаа. 이들이 이렇게 할 수밖에 없는 배우가 누구였나? Тэгээ сонио унших юм бол энэ ямар тэнэг сэтгүүлч вэ гэхээс 그렇다면 그 배우 그 이유가 ингэж 무엇이었나? хэлхээс аргагүй байсан 그리고 шалтгаан нь юу вэ 나는 гэдгийг 그럼 бодох 이 хэрэгтэй. 시대에 이 기자의 메시지를 통해서 뭘 찾아내야 되는 건지 За жишээ нь би тэр сонингийн мэдээллээс дамжуулаад юуг олж мэдэх хэрэгтэй юм. 이걸 가져야 서밋이 되는 거예요. Тийм эргүү ухаан бидний дотор байж 그렇지 아니하면 여러분은 인생 전체를 도둑질하고 비 따뜻하게 빼앗기고 죽었다. 죽임을 당해야 되는 거예요. үгүй бол миний амьдрал тэр чигээрээ худал хуурмгийн дотор ижлэгдсээр 오늘날 지금 교회가 뭡니까? 양 잡아먹는 곳이잖아요. энэ цаг үеийн чуулганууд хончингүй хонь мэт байна. 양의 가죽을 벗기는 것밖에 더 있어요. Тэгээ хоньныхаа арсыг хуулахаас өөр 도와주지도 않고 치유시키지도 зүйл 않잖아요. байхгүй. Итгэгч нартаа тусалж 병들게 만들고 엠 기득권 속에 지키고. 갇혀서 그 틀에 박혀가지고 이제는 시간표가 되면 버리고 새로운 사람을 끄집어 대는 거잖아요. тэгээд удирдагч нар яадаг вэ гэвэл нэг тийм сурсан ийм хүрээлэлдээсээ гарахгүйгээр тэгээ итгэгч нараа эсрэгээр нь сэтгэлийн шарахтаа болгоод зовоогоод тэгээд үүнд нь орхоо ойлгоод хаяа дахиад шинэ хүнтэй болдог. 먼저 여러분 자신이 그리스도가 어떤 분인가를 알면 진짜 속지 않습니다. Харин би миний итгэдэг Христ хэмбэ гэдгийг мэдэх юм бол хиндэж 제일 중요한 것은 여러분이 속지를 않아야 돼요. бид хуурдахгүй байх хэрэгтэй. 그게 신앙생활입니다. хуурдахгүй байх нь итгэлээр амьдрах явдал. 그래서 요한복음 15장 17절 18절에 말씀했습니다. Яохан номын 15-ийн 17 18 дээр хэлэхдээ
내가 이것을 너에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 18절에 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. Би та нарт хэлье, би биенээ хайрал, энэ дэлхийд та нарыг үзэн ядаж байгаа бол тэд эхлээд намайг үзсэн ядсан гэдэг. 그래서 요한복음 15장 7절 8절에도 중요한 게 나와 있어요. Иохан 15-ын 7-8 дээр бас байна. 여러분이 이 속에 있어야 돼요. Тэгээд та нар миний дотор бай. 너희가 그랬지요. 그리스도 안에 있어라. Та нар миний дотор бай. 내 말이 호흡처럼 네 몸에 거하면 Миний үг амьсгал мэт чиний дотор оршиж. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. Тэгээ юу хүснээ надад. 그리하면 이루리라. Тэгвэл 어디를 안 가도 이루어져요. Тэгээ бид нар хаашаа ямар нэг юм хайж явахгүй 여러분이. байсан ч би болно. 어디에 여러분이 몸부림치지 않아도 이루어지게 돼 있어요. Тэгээ бид нар юуны төлөө хичээн зүтгэхгүй байсан ч 그래서 8절에 뭐라고 그랬습니까? ерөөл ирнэ. 8 дугаар 너희가 보세요. 하나님이 이루어 가는 일은 열매가 와요. тэгээ өөр чимээс ирнэ гэсэн байгаа. 근데 이 배우 우리 제자에게 했던 그 사람의 배우는 뭐였어요? 썩는 열매였어요. Харин нөгөө түрүү ярьсан байгаа дагалдагчийн хойно байсан нэгэн бол жинхэнэ үр жимс байгаа. 영광을 받으신 것이 아니라 썩은 열매를 맺었기 때문에 흑암이었어요. Бидний ингэж харилцдаг байгаа хүмүүс алдрын харилцаа байхгүй учраас 그리스도의 제자는 페어플레이를 하는 거예요. тэгээ муу үр дагаврууд гардаг байгаа. Христэд итгэдэг хүмүүс тийм power player хийх хэрэгтэй. 김석원 목사의 제자를 만드는 게 아니라 그리스도만 따라가도록 만들어주는 거예요. Тэгээ яг үнэндээ химсогон пастрын дагалдагчийг бэлдэж байгаа биш. Бурхныг дагдаг хүмүүсийг бэлдэх хэрэгтэй. 집도 없고 아무것도 제공도 안 하면서 무작정 와서 나를 도우라 그러면 어떡하겠어요? Тэгээ ингээд за жишээ нь хүмүүс ингээд ямар ч төлгөөгүй юугүй ингээд ирчин гутаа 잡아먹겠다라는 거지. тэгээ яах юм болж байна. 디도서 2장 11절 보세요. Тэд номын 2-ын 11-ийг харъя. 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나. 그렇습니다. Хүмүүст авралыг өгдөг Бурхны 여러분의 바로 하나님의 은혜가 내 몸에 나타나야 돼요. Бурхны ивэл миний амьдрал бий болох. 이것이 이루어질 때까지는 여러분 뭘 하려고 하지 마세요. Тэр ивэл миний амьдрал бий 12절에 болох хүртэл ямар нэг юм хийх гэж буу орол. 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 이게 여러분 12 тэ биднийг зүсгэлэл дотор 성경대로 사는 방법을 찾아내야 돼요. бид нар Библийн дагуу амьдрах амьдралыг 13절에 Тийм. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 Тэгээ ерөөлийн найдвар болон бидний агуу эзэн Есүс Христийн алдар ирэхийг хүлээх 14절 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이니라. Тэр бидний төлөө өөрөө дахил босно нь биднийг бүхий л хууль бусаас чөлөөлөөд биднийг цэвэрх болгохын төлөө байсан юм аа. 선한 일이 뭡니까? Сайн зүйл гэж ажил гэж юу вэ? 자신을 살리는 영적 싸움. Өөрөө өөртөө амийг дамжуулах сүнслэг тэмцэл. 다른 사람을 도와주는 영적 싸움. Бусдад туслаж чаддаг сүнслэг тэмцэл. 우리는 여러분 모든 앞으로 세계에 일어날 하나님의 역사 속에 들어 있어야 되는데 개인에게 뭔가를 위해서 자꾸 살게 되면 안 되는 겁니다. Бид Бурхны таашид энэ дэлхийд хийх том түүхийг харж амьдрах хэрэгтэй. Өөрийнхөө амьдралыг хараад амьдрч болохгүй. 요한복음 2장 24절에도 잘 나와 있습니다. Иохан номын 2-ын 14 дээр 24 дээр 2장 24절입니다. 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하였으니 이는 친히 모든 사람을 아심이니라. Есүс өөрийнхөө биеийг тэдэнд даатгасангүй учир нь тэр бүхэл хүмүүсийг мэддэг байсан учраас 사람에게 의탁하지 마세요. хүнд битгий юмаа даатгах гэж орол. 이게 비밀이에요. амьдрах 제자의 нууц. 길을 가는 사람은 사람을 의탁하지 말아세요. Тэгээ дагалдагчийн амьдралаар амьдрдаг нэг нь хин нэгэнд өөрийнхөө амьдралыг хариуцах. 창세기 3장 15절은 24시 가능하게 만드셨어요.
Тэгээ Эхлэл 3:15 дахь амлалтын үг бидний 그래야 хүрэн 하나님의 цагийн туршид 시간표가 боломжтой 오는 байдаг 거예요. байлгадаг. 그래야 영세전에 감춰 놓았던 하나님의 비밀이 그 사람에게 나타나기 시작하는 거예요. Би өөрөөр сүнслэг тэмцэл дотор ялалт байгуулж биш тэр хүний амьдрал бурхны төлөвлөгөө биелээ. 너무 많아요. 마태복음 8장 26절에도 나와 За 있어요. их олон ишлэл байна. Матай 8:26. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘. Тэгээ Есүс тэдэнд юунд та нар айн вэ итгэлгүй хүмүүсээ гээд босоод далай дээгүүр алхах үед далайн давалгаа 27 절에. 27. 그 사람들이 놀랍게 여기 이르되 이 이가 어떠한 사람에게 바람과 바다도 순종하는가 하더라. Түүнийг харсан хүмүүс хоорондоо гайхаж энэ хэн болоод далай болон салхи түүнд захирагдаж 우리 байна вэ? 제자들은 홀로 살아남을 수 있도록 여러분을 훈련시키고 있는 겁니다. Тэгээ би дагалдагч та бүхнийг ганцаараа өөрөө амьд үлдэж 자연계도 여러분이 다스릴 수 있는 그 권세를 여러분에게 지금 갖도록 훈련하고 있는 교회가 예수 사랑 교회입니다. дэлхийн Монгол сарны байгаль хувьд дэлхийгч захирах тэр нэгэн болохын тулд өнөөдөр та бүхэнд би заасаар дасгалжуулсаар байна. 그래서 이것을 체험한 바울은 빌립보서 3장 21절에 만물을 복종케 하는 이름을 확인했잖아요. Тэгээ үүний дагуу амьдарч байсан байгаа Паул Филиппийн номын 3:21 дээр сарах юм бол бүхий л бүтээлүүд захирагдах тэр түүхийг амьдралд үзсэн. 하늘의 시민권을 가진 자는 시공간을 초월하는 성령의 역사를 가지고 다스리는 것이다. Тэнгэрийн харьяалалтай байгаа нэг нь цаг хугацаа орон зайг хол давдаг ариун сүнсээр дамжуулан бүх зүйлийг захирдаг. 요한복음 11장 43절 보세요. Иохан номын 11:43 뭐라고 그랬습니까? 나사로야 죽고 썩고 냄새나는 나사로야. Есүс үгсэн байгаа Лазараа 여러분의 이름은 이미 하나님이 기억하고 있기 때문에 예수 그리스도의 이름으로 썩은 김석원은 그리스도의 이름으로 나오라. Есүс Христийн 그- нэрээр 명령하세요. тэг ингээд 김석원아 өөрөө өөртөө туршаа босоод алах гэд. 이 힘이 있어야 사람을 의지하지 않는 거예요. Энэ хүч надад байж иж хүнд найдахаа байлдаг. 이 힘이 여러분에게 있어야 이곳 저곳에 휘둘리지 않는 거예요. Энэ хүч хүнд байж иж тэг энэнд ч ганхаад тэрэнд ч ганхаад амьдрдаг. 44절에 보세요. 11:44 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 그래서 예수님께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라. 여기까지 되는 거예요. За 11:44 дээр үгсэн байгаа нөгөө хүн ингээд оролттой чигээрээ гарч ирсэн. Есүс түр оролтыг нь тайлаад түүнийг явуулаа гэсэн байгаа. 여러분 이 몽골 제자들이 이렇게 할 정도 훈련되어지면 드디어 몽골은 몽골 땅이 변하기 시작하는 거예요. За үнэхээр энэ сууж байгаа Монгол ахын дүүс та бүхэн энэ итгэлийг тунгаглах хэмжээнд дасгалжуулах гэх юм бол 그리스도가 어떤 분이신가를 Монгол улс 알고 өөрчлөгдөх болно. 나와 언제나 이제부터 함께 하는 것을 믿으세요. Христ хинбэ гэдгийг ойлгож мэдээд тэр надтай хамт байгаа гэдэгт итгэх тун. 네. 그러면 증거가 옵니다. Тийхүү бидний амьдралд гэрчлэл ирэх болно. 구원자이신 그 증거가 나를 구원하신 그분의 증거가 진짜 온다니까요. Намайг аварсан байгаа түүний гэрчлэл миний амьдрал дээр илрэн гарах болно. 어떤 증거입니까? Ямар гэрчлэл? 요한복음 2장에 보면 19절 21절에 나와 있습니다. Иохан номын 20:19 дээр 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. Есүс айлтгатаа та нар энэ сүмийг нураа би 3 хоногийн дотор барих болно. 20절에 보세요. 유대인들이 이르되 이 성전은 40년 동안 지었거늘 네가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. Юдэчүүд түн тандан энэ сүмийг 40 жилийн туршид барьсан та 그러나 яаж 3 хоногийн дотор барих юм бэ? 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이죠. Үнэн дээр Есүс сүм болох өөрийнхөө биеийн талаар ярьж байсан юм аа. 이분이
십자가의 죽음과 부활을 통해서 사흘 만에 부활하셔놓고 믿는 여러분을 통해서 고린도전서 3장 16절에 아예 성전으로 만들어 버렸어요. Тэгээд Есүс үхлээс 3 хоногийн дотор амьснараа 1-р Коринт 3-ын 16 дээр гарч байгаачлан итгэдэг хүмүүсийг өөрийнхөө ариун сүнсийг сүм болгосон. 여러분을 하나님이 거하는 지성소로 만들어 버렸어요. Тэгээд Бурхны сүнс оршдог тийм чуулган болгож байгаа таныг 믿으라니까. итгэж. 우리 몽골 친구들이 믿으면 이제 세계를 정말 정복하는 거야. та нар итгэх юм 아이고 бол 여기 үнэхээр 그루터기가 있네. эзлэн шүү. 어른들도 Бүр хөхөө байна те энэ чинь. 헬랑헬랑 하는데 지금 이 몽골의 이 그루터기들이 놀랍다니까. 만나보면 том хүмүүс удаа 힘이 있어 보이고 Монгол хүүхдүүд ер нь цаанаа л хүчтэй. 이게 축복입니다. 다 요로 шүү. 누가복음 24장 6절에도 나와 있습니다. Луг 24-ийн 6. 여기 계시지 않고 살아나셨으니 갈릴리에 계실 때 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억해라. Тэгээ Есүс үхлээс амьлуулагчсан тухай гарч байна. 이걸 기억해라. 이 말. Тэгээ Галилд Есүсийн хэлж байсныг та нар санаа гэсэн байна. 그분이 살아나셨느니라. Тэр үхлээс амьсан. 살아나셔서 요한복음 20장 22절 23절을 여러분에게 진짜 준 겁니다. Үхлээс амьлаад Иохан номын 22-оос 23 дугаар эшлэлийг бидэнд өгсөн байна. 그래서 이 성령 진짜 받으면 권능이 임하게 되는 거예요. Ариун сүнсийг хүлээж авах юм бол эрх мэдэд өгөгдөн. 세상에 감당하지 못하는 영적인 힘을 받게 되는 거예요. Тэн дэлхий дийлэхгүй тэр сүнслэг хүч чадал. 이로부터 흐르는 이 힘을 받아야 보좌에서 역사하는 거예요. Дээрээс ирдэг хүч чадал миний дотор байж 이 힘을 가져야 히브리서 1장 14절에 천사들이 수종드는 거예요. Еврей номын 1:14 дээр гарч байгаачлан 이 힘을 가져야 миний төлөө ажиллана. 계시록 8장 4절 5절에 주의 천사가 수종들고 주의 천사들이 여러분의 기도를 향단에 담으다가 보좌에 쏟는 거예요. Ишлэл номын 8:4-өөс гардагчлан Тэнгэр элчнэр миний төлөө миний залбирлыг аваад Бурхны хаан сүлийн өмнө очдог гэсэн. 그래서 여러분의 만유의 주 Тиймээс бүх бүтээлийн эзэн 이분의 증거가 진짜 있어야 돼요. түүний өгөх гэрчлэл нь үнэн. 지금뿐 아니라 장래일을 통해서 구주이심을 만민에게 여러분을 통해서 이제는 증거할 것이라고 말씀했습니다. Ирээдүйд та нараар дамжуулаад бүх бүтээлийн бурхан өөрийгөө тунхаглах болно. 그래서 그분이 지금 예랑이한테 증거하고 계시니까 예랑이는 증인이 돼야 돼요. За тиймээс оюунагийн дотор ч гэсэн тэр бурхан байгаа учраас гэрчлэгч болох хэрэгтэй. 지금 하나님이 교회를 통해서 여러분들에게 증거하고 계시기 때문에 그 말씀을 호흡으로 받으면 뇌에 저장돼요. Тиймээс тэр бурхан өнөөдөр та нарт үгээ айлдаж байгаа учраас тэр үгийг амьсгалаараа хүлээж авах юм бол миний тархи сэргдэг. 그래서 여러분이 데이터가 말씀으로 많이 쌓이는 만큼 응답이 계속 지속으로 오는 거예요. Тэгээ үг ингээд дата болоод миний тархинд хураагдах бүр тэр хэмжээгээрээ миний амьдралд өрөөлүүд ирэх болно. 그래서 말씀이 쌓여 있는 사람에게 데이터가 구축되어져 있는 사람에게 하나님이 안테나라고 부르잖아요. Тэгээ үг ингээд тархинд нь 서로 хураагдсан байгаа 소통한다. хүмүүстэй 교제한다. харилцдаг, нөхөрлөдөг, ярьдаг. 그걸 에클레시아라고 그래요. 교회. Түрийг эклеша буюу дуудагсан хүмүүсийн цугларт. 하나님의 지성소가 있으니까. Бурхны сүнс бидний дотор оршин байгаа. 말씀이 담겨 있어야 지성소가 되는 거예요. Тэгээ үг миний дотор байж би ариун сүнсний сүм болдог. 그래서 말씀은 창조라는 거예요. Тийм болохоор үг яг үнэндээ бүх зүйл юм. 그래서 말씀의 증거를 가져야 여러분이 증인이 되는 거예요. Үгийн гэрчлэл миний дотор байж би гэрчлэлийг ярих биш үү? 말씀이 여러분 뭡니까? 이게 구원이라고 그러는 거예요. Үг бол авралыг өгдөг. 요한복음 1장 12절에 영접되고 Тэгээ Иохан 1:12 요한복음 14장
5절부터 17절의 진리의 영으로 함께 하는 거예요. Иохан номын 14-ийн 17, 15-аас 17 үнний сүнс та нарын дотор оршин. 자, 그래서 마태복음 24장 30절에 말씀하는 겁니다. Матай номын 24-ийн 30 дээр 24장 30절에 그때 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. тэр үед хүний хүүгийн тэмдэг тэнгэрээс харагдаж тэр газар дээр байгаа бүхий хүмүүс гашуудан хүний хүү үүлэн дээр суугаад алдрынхаа дундаа ирэхийг харах болно. 보세요. 말씀이 메모리 여러분 뇌에 저장돼 있으면 심판의 주, 재림의 주가 여러분의 배경이 되는 거예요. Уг миний дотор байх үед шүүлтийн эзэн миний артал болно. 수많은 족속들이 억울하고 통곡하고 온몸을 찢는데 여러분은 그분의 영광으로 받아들이는 거예요. Бурхныг энэ дэлхий дээр ирэх үед үе олон үндэстэн гашуудан завж явахад харин бид түүний алдрыг харах болно. 그래서 나와 우리 몽골 친구들과 함께 쫙 가고 있는데 이쪽에서는 Би манай монголчуудтай хамтдаа ингээд дэлхийд үүлэн дээр суугаад дэлгүүр явсан энэ тал нөгөө нэг итгэхгүй байгаа хүмүүс ингээд гахаад харан тийм ээ. 목사를 잘못 만나가지고 이렇게 통곡하는 자들이 있는 거예요. Тэгээ буруу пастортай уулзах юм бол бид нар гашуудах өдөр ирэх болно. 여러분 목사들 중에도요 적그리스도가 정말 많아요. Яг үнэндээ пастор гэдэг ч гэсэн тэн дотор Христийг 유일성을 말하는 байсаар 목사 байгаа. 많지 않아요. Зөвхөн сайн мэдээг ярьдаг пастор 진짜 тийм 나는 олон биш. 돈 주고 그 TV 나오는 거 있잖아요. 기독교 방송 그 다 돈 내고 나오는 거지 그 사람들이 훌륭해서 뽑아주는 게 아니에요. Тэгээ солонгосын нөгөө хэр сэтгэл телевизээр номлодог хүмүүс болгоод бүгд нөгөө нэг мөнгө өгөөд гардаг 우리 байхгүй. 본부에서도 나는 돈 안 내고 싶은데 그랬어. Би 내 돈 내고 내가 방송에 왜 나오냐. тэгээ нөгөө нэг мөнгө өгөөд телевизээр номлоно гэж бодоод үзтээ танаар. 예. 뒤떨어지는 생각이지. Яг ийм тохиолдолд надад байрсан гинэ Монголд нөгөө телевизээр 복음만 말하면 내가 외딴 섬에 있어도 하나님이 영생주기로 작정된 자를 보내신다. сайн мэдээгээр ярих үед би эдгүү нөгөө арал дээр байсан ч гэсэн бурхан тэр амийг хүлээж авахар дуудагсан хүмүүсийг надтай уулзуулах л болно. 이웃도 안 가는 여러분이 이번에 아프리카 캠프 가자 하니까 85명이 신청했더만. Хөрштийнхөө хаалгын рүүч баг ордоггүй та нар энэ удаа Африкийн илгээлт гэсэн чинь 80 дүү хүн явна гинэ. 그렇다니까. 왜? Яагаад? 예. 적금 해약하고 보험 되찾고 막. Тэр 지금 별 역사가 다 일어나고 있어요. 지금 тэр 여러분. 80 хэдэн хүмүүс 또 어떤 사람은 갈까 말까 막 이러다가 헷갈려 갖고 그냥 돈 집어넣다가 그냥 취소도 못 하고. тэр 80 дүү хүмүүс 이 тэгээд 성령의 역사요 다 이게. хадгаламжаа хүртэл таслан байгаа. 여러분, Зарим нь явах уу болох уу явахгүй байх 거기 уу 가서 байж байгаа. 여러분이 가서 아무 일이 안 일어나는 것처럼 보이지만 성경은 성령 받은 자가 그 땅을 밟으면 흑암이 꺾인다고 돼 있어요. Яг та бүхэн очиод Африкт үнэхээр ямар ч зүйл болохгүй байгаа юм шиг санагдавч ариун сүнстэй хүмүүс тэр газар алхах үед бурхан ажиллаа хийн. 여러분들이 뿌린 그 전도지가 바람에 날려서 여러분 어느 한 사람 가슴에 그 전도지가 붙은 게 바로 썬다싱이잖아요. За нөгөө нэг та бүхний тараасан байгаа тарах хут, сайн мэдээ тарах хут салхинд хисэж байгаа нэг хүний тэнгэр дээр очиод наалцсан одоо Христэл түүхийн сондооч гэж хүний түүх шүү дээ. 자기 인생의 삶의 고독 속에 빠져서 자살하려고 철길로 가고 있었잖아요. Тэр хүн болонгууд зэрэг амьдралдаа бүр гутраад шантраад амиа орлох гээд төмөр замын дээр очиод байж ирсэн үе. 그래서 철로가 이제 오기를 기다리면서 목을 그 철로에다가 갖다 대려고 걷는데 바람을 타고 종이 한 장이 날라온 거예요. Тэгээ нөгөө нэг төмөр 요런 зам 종이 дээр 요거. 딱 нөгөө 요만한 нэг галт 게. тэрэг ирэхийг хүлээгээд 사이즈가. төмөр зам дээр нөгөө ингээд толгоогоо тавиа гівтчихсэн чинь зэрэг нэг ийм цааш нисээд ирсэн тэрэн дээр сайн мэдээ байсан байна. 제가 그 영국에서 허밍엄 대학교에 가보면 그 썬다싱에 대한 그 생애 자료가 많아요. Англид байгаа нэг сургууль дээр очих юм бол тэр сондорсон гэдэг хүний амьдралын талаарх тэмдэглэлүүд их байдаг. 수고하고 무거운 짐을 진 자들아 다 내게로 가져오라.
내가 너희를 쉬게 하리라. 마태복음 11장 28절 이게 써 있는 거예요. Тэгээ нөгөө хүн дачаа дарамт дүүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу хэр би та нарт амралтыг өгье. Матай 11:28. 이 종이 한 장이 가슴에 붙은 거예요. Тэр бичиг нөгөө нэг 도대체 도물 담배를 이렇게 흡착하는 말씀하신 분이 일신 바가 누구냐? тэгээд тэр ишлэгийг уншаад ингэж 내가 хэлж байгаа 그분을 юм бол 찾아야 되겠다. би юу нөхөө хойшлуулаад 그래 энийг 교회에 가서 이분이 은혜를 받고 성경을 읽기 시작하다가 성령을 받은 거예요. тэгээд өхөө хойшлуулаад чуулгаанд очиод Библи уншиж байгаа тэр хүн бурханд итгэсэн байгаа. 그 수많은 정상적으로도 못 가는 7,000m에 그죠? 그 어마어마한 그 산봉우리를 10번이나 넘은 거예요, 맨발로. Тэгээд тэрээр хөл нүцгэн 7000 м өндөртэй тэр уулыг 10 удаа давсан байгаа. Сайн 그래서 мэдээ. 제가 여러분들에게 가끔 그 이야기 하잖아요. 저하고 의형제 맺었던 이기반 박사라고 그분이 저하고 한경직 목사님 중을 통해서 만나게 됐거든요. Ямар ч гэсэн би та нарт заримдаа ярьдагтай надтай ахын дүүсийн барилгатай байсан нэг пасторын тухай. 그래서 우리가 의형제를 맺게 됐죠. 형제. 네, 알고 있어요. 예. 그래. 그래서 제가 이제 그런 한데 이분이 직접 실제로 영국 가서 다 찾아서 자료 만들어 가지고 썬다생의 생애를. Тэр нөгөө миний нөгөө ахын дүүсийн барилгатай байсан тэр хүн тэгээд өөрөө бүр ингээд тэр газар очиод тэр сандарсан гэдэг хүний бүхий л амьдралын түүхийг цуглуулад ингээд бичсэн байгаа. 그래서 그 책이 다 나올 때까지 뭐 여러 가지 자료도 제공하고 함께 기도도 했어요. Тэгээд тэр нөгөө нэг ном гарах хүртэл бид нар хамтаа олон материал 그 цуглуулаад 책을 хамт залбирч 읽고 бичсэн байгаа. 정말 서로 함께 기도하고 또 우리 한경직 목사님 남한 선생에 올라가서 함께 사진도 찍고 함께 그리스도 안에서 너희들이 의형제되어 세계복음화 하라고 이런 메시지도 받았습니다. Тэгээд бид нар хамтаа ууланд очиод залбираад гар тавиад Христийн дотор хамтаа дахин дүүсийн барилгатаагаар амьдрсгаая гэдэг тэр залбирлыг хийсгэсэн байгаа. 참으로 우리가 이 복음을 가지고 여러분이 전도 현장에 가보면 여러분은 되고 안 되고 그런 게 아무 의미가 없어요. Бид нар сайн мэдээг хүлээж аваад дэлгээлтийн талбар дээр очих юм бол миний нүдэнд юм болоод байна уу болохгүй байна уу гэдэг 뭐 역사가 일어났는지 안 일어났는지 그거 알 필요도 없어요. яагаад нэг тэнд юм болоод болохгүй байна уу тэр тухай анхаарах хэрэг байхгүй. 그리스도는 그리스도이니까. Бурхан Есүс Христ бол Есүс 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니까. Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч мөнхөд хэвээрээ. 여러분들도 알다시피 그 정신 분열자로 인생을 자살로 마감하려고 한 엘 셀레멘이라는 사람이 있잖아요. Та нар мэдэх байх Эл Селеман гэж хүн байгаа. Тэр нэг оюун санааныхаа өвчнөөс болоод амиа орлохыг хүсэж байсан нэг хүн. 이 사람이 태어나서 3살에 어머니 아버지가 가정이 깨져버리고 그래서 거기서 분열을 막 견딜 수 없는 분노가 찾아와서 막 소리를 지르다가 정신병이 들어버렸어요. Тэгээ энэ хүн болгоод 3 настайд наа ээж хоёрын салаад түүнээс болоод юм сэтгцэнд нь нөлөөлөл ингээд ирээд тийм сэтгцийн өвчтөй хэмжээнд хүрсэн байгаа. 얼마나 정신병이 들었는지 여러분 분열이 막 그 분노가 폭발해서 눈에 실명이 온 거예요. Тэгээ нэг бүр уурснаасаа болоод тэг ингээд хараан сохрох хүртэл хүрсэн байгаа. 둘이가 이제 가족이 고아원에 팔려가게 되고. Тэгээд гэр бүлтэйг одоо ах トゥ байсан юм шиг нь хоёулаа тэгээд 고아원에서 막 얼마나 소리를 지르고 소리를 질렀던지 정신병원에 집어넣은 거예요. асрамжийн газарт амьдрах болсон байгаа. Асрамжийн газарт хитрхи орилж гашгараад ирсэн болохоор нь сэтгцэн эмдэг рүү явуулсан байгаа хүүхдүүдийг. 근데 아무도 이 사람을 케어할 그 간호사 한 사람이 없을 만큼 다 접근하기를 두려워하는 거예요. Тэгээд нэг тэднийг ингээд хүмүүс ингээд ойртохоос барыг айх хэмжээнд арчлах хүн олдох байсан 그때 байгаа. 로라라는 그 간호사 한 사람이 이 셀레반을 도와준 거예요. Тэгээд Лора гэдэг нэг совилогч тэр үед тэр эмэгтэй тэр хүн тусалсан байгаа. 실패를 두려워하지 마라. Тэгээ алдаа дутаглаасаа бүү ай. 언제든지 도전하면 된다. Тэгээ үргэлж бид нэр хүчээ сориход байна. 24시 가능한 복음을 집어넣은 거예요. Тэгээ 24 цагийн туршид би дуудах боломжтой сайн 예수 그리스도 그 생명을 그 아이에게 집어넣은 거예요. Есүс Христийн амийг тэр хүүхдэд дамжуулсан. 이 셀레반이 치유를 받은 거예요.
Тэгээд тэр охин эдгэрсэн байгаа. 그래서 멋있게 이제는 자라나고 있는데 어려운 소리를 듣게 된 겁니다. За тэгээд түүнд нэг өдөр тийм муу мэдээлэл сонсогдсон. 헬렌 켈레라는 이 소녀가 귀먹고 눈이 멀고 벙어리 이 세 가지의 재앙을 다 받은 이 사람을 만나게 된 거예요. За Helen Keller гэдэг нэртэй сонсголгүй хараагүй 자기가 하나님의 사랑을 받았으니 нэг хүнтэй уулзсан байгаа. 나도 어떤 사람이든 도와줘야 되겠다. Тэгээ өөрөө бурхны хайрыг мэдсэн учраас та тэр хүнд би туслах хэрэгтэй байна гэдэг шийдвэр гаргасан. 이런 하나님의 증거를 가진 증인이 되었던 겁니다. Хэлгүй дүлийг сонсголгүй тэр хүнд туслах бурхны үгийг дамжуулах тэр гэршил. 그래서 헬렌 켈렌에게 모든 것을 포기하고 모든 생명을 그냥 던져버리려고 하는데 끊임없이 그에게 붙어서 동반자가 되고 힘을 주는 사람이 되었어요. Тэр хэлгүй дүлийг сонсголгүй сохор байсан байгаа тэр Helen Keller амьдралаасаа амиа хорлохын эсрэг хамгийн их тусламжийг 그래서 헬렌 켈레 그 작가를 통해서 미국이라는 나라에 민주주의라는 교육이 시작된 겁니다. Тэр Helen Keller гэдэг хүн хожим зохиолч болсон хийгээд түүний зохиолын улмаас Америк улсад арчлалын тухай яриад 우리는 хэлсэн байгаа. 약점 때문에 괴로워할 필요도 없어요. Тиймээс надад байхгүй 실패 зүйлс болоод 때문에도 괴로워할 алдаа 필요 없어요. дутлаглаасаа болоод 하나님은 болохгүй. 하나님의 형상으로 우리를 지어놨기 때문에 증거를 주십니다. Бурхан өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу биднийг бүтээсэн учраас гарцаагүй 그 증거를 가지고 발판이 되는 증인이 되면 되는 겁니다. тэрхүү гэрчлэлийг амьдралынхаа гიშгүүр болгон амьдрахад болно. 그래서 미국이라는 그 강대국의 온전한 민주주의가 그 헬렌 켈렌을 통해서 여러분 시작됐고요. 진보주의들이 일어나게 된 겁니다. Тэгээ Helen Keller гэдэг тэр хүний улмаас Америкийн ардчлалын дуу хоолой цорьж эхэлсэн байгаа. 그 미국의 남북 전쟁으로 굉장히 시달리고 어려움을 당할 때에도 흑인과 그 백인과의 그 벽들이 있었는데 이 헬렌 켈레 작가를 통해서 많은 사람들이 생각이 바뀌기 시작한 거예요. Тэгээ Америк өмнөд хойд хоёр хэсэг хуваалцаад дайтаж байх үед өнгөт харьцан болон цагаан арс нарснуудын дундах тэр сэтгэл зүйн үзэл санаадуудын зөрчил Helen Keller-ийн зохиолоос болоод өөрчлөгдөж байсан. 만유의 주 예수 그리스도는 우리에게 무엇을 주십니까? Бүхий л бүтээлийн хаан Есүс Христ бидэнд юг өгсөн бэ? 치유를 주시는 분이에요. Эдгэрлийг. 한으로 살지 말라고. Тэг ингээд сэтгэлийнхаа шарахаар битгий амьдр. 상처가 쌓이면 한이 되고 Тэг бидний жижигхэн гомдлууд цугларах юм бол сэтгэлийн хүн 한이 шарах болно. 쌓이면 나쁜 습관밖에 없어요. Тэгээд сэтгэлийн хүнжи шарахтай хүнээс гарч байгаа нь буруу зуршил. 거기서 만난 친구 때문에 세상에 악영향을 끼치는 사람이 되는 겁니다. Тэр сэтгэлийнхаа шархан дундаа уулцсан нэгэнтэйгээ дараа нь өчтөн болно. 우리는 한으로 신음소리 내지 말고 말씀으로 신음소리를 내세요. Тийм сэтгэлийн шарахын гасуудлын дуу хоолой 그러면 гаргахгүй 하나님은 үгээр амьсгалахтун. 우리를 치유시키고 우리를 변화시켜 주시고 Бурхан биднийг эмчлэн өөрчлөж 강대국 속에서 도전하게 하시고 새롭게 시작하게 하시는 분입니다. хүчрэхэг эзэнт гүрнүүдийн өмнө шинээр эхлэх боломжийг олгоно. 언제까지 하느냐? Хизээ хүртэл 사도행전 1장 11절 그분이 오실 때까지 도전하는 거예요. Үгс намын 1:11 дээр гарч ирсэн Есүс 가능해요. Христ энэ дэлхий дээр эргэн ирэх тэр өдрийг хүртэл 재림주, 심판의 주, 여러분 영원한 그리스도 그 배경을 가지고 계속 도전하세요. дахин ирэх 실패 эзэн 무서워하지 마세요. сүлтийн эзэн түүний нэрээр 우리 몽골 친구들은 өөрчлөлт 절대 실패를 무서워하거나 두려워하지 마세요. алдаанаасаа бүэ. 우리 몽골 친구들은 진짜 도전하세요. Үнэхээр Монгол ахын дүүс 아멘. алдаанаасаа бүэ. 마태복음 24장 6절 8절에 답이 나와 있습니다. Матай 24-ийн 6-аас 8. 뭐라고 답이 나와 있습니까? 두려워하지 말라. Бүэ. 전쟁이 일어난다. 두려워하지 말라. Байн 지진이 дайчин 있다. 두려워하지 бүэ. 말라. Газар хөдлөлтүүд 막 ирнэ. 자연 질서가 파괴됐다. 두려워하지 말라. байгаль дэлхийн уур амьсгал 민족이 өөрчлөгдөж 민족끼리 서로 이념 전쟁으로 지금 서로 이간 속에 원수 맺고 있다. 두려워하지 마라. Улс үндэстнүүд үжил бодлынхаа 북한과 한국이 지금 뭔가 대적하고 뭔가 전쟁 일을 두려워하지 마라.
Тэгээ хойр Солонгоос өмнөд Солонгоос 기근이 들고 IMF IMF가 와도 두려워하지 마라. Тэгээ ган гачиг болоод эдийн засаг сүрсэн ч бүү. 이 모든 것은 24시 복음의 사람을 통하여 가능한 일이다. Энэ бүхэл зүйл 24 цагийн туршид сайн мэдэн дотор байдаг хүнээр дамжуулан боломжтой. 재앙은 너의 시작이다. Гай зовлон бол миний амьдралын шинэ эхлэл. 이렇게 하나님이 여러분을 가능하게 해놨어요. Бурхан бидэнд ийхүү боломжтой болгосон. 몽골인들이요. Монгол ахын дүүсээ 이렇게 하나님이 위대한 복음을 주었는데 Бурхан бидэнд сайн мэдээг өгсөн атал 우리 조상이 가진 조상이 몰랐던 징기스칸이 몰랐던 이 원죄 가지고 살 겁니까? Чингис хааны олж чадаагүй тэр мэдэж чадаагүй төрөлхийн гэмнүгэл дотроо байсаар байх гэж юу? 이걸 끊으세요. Дарслан хаях хэрэгтэй. 그리고 죽은 조상들 귀신에게 제사하지 마세요. Тэгээ өгсөн байгаа өвгдөөстэй бүү тахил өрөг. 그래야면 그리스도가 영원히 함께 하실 것입니다. Христ мөнхөд та бүхэндээ хамт байх болно. 하나만 가지세요. Нэг л зүйлийг өөрийн болгох тун. 몽골인들은 딱 하나만. Монголчуудаа 이걸 내 인생의 목표로 삼으세요. үүнийг өөрийнхөө амьдралын зорилго болгох тун. 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도가 사신 Гадаад хоёрын 것이다. 20. Амьд байгаа нь би биш харин миний дотор Христ амьд байна. 그러면 재앙 시스템 속에서 살아남는 새로운 시작, 새로운 도전이 일어날 것입니다. Гай зовлонгийн системийн дотор би амьд үлдэх шинэ эхлэл миний амьдрал бий болох болно. 주의 은혜가 우리 몽골 또 거기에 관련된 모든 교회 성도들에게 임하기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Крисний нэгүсэл энд байгаа монголчууд болон түнтэй хамаатай байгаа бүх итгэлийн хүмүүсийн дээр хамт байгаасаа гэж өрөөж байна. 살아서 성령으로 역사하시는 амьд оршоод ариун сүнсээрээ ажилладаг 전능하신 бурхан 하나님, төгс өчөд эзэн минь 만유의 주 되신 예수 그리스도를 다시 한번 우리들에게 상기시키고 마음에 두고 예수 그리스도의 이름을 이젠 부를 수 있는 힘을 허락해 주시니 감사합니다. бүх бүтээлийн хаан болсон байгаа Есүс Христийг дахин нэг удаа бидэнд сануулаад түүнийг өөрийнхөө сэтгэлийн гүнд төвд байршуулах боломж болгосонд баярлалаа. 창세기 3장 15절 하나님이 주신 이 언약만이 24시 가능이라는 것을 알았사오니 Эхлэл 3-ын 15 дээр амлагдсан байгаа Бурхны тэрхүү сайн мэдээ 24 цагийн туршид надтай хамт байдаг гэдгийг би мэдсэн учраас 이제는 죄의 권세, 사망 지옥 권세, 사탄의 권세를 깨트리는 그 영원히 하나님의 시간표가 우리에게 역사해 주옵소서. гим нүглийн эрх мэдэл, сатааны эрх мэдэл, үхлийн эрх мэдлийг нураадаг тэр Бурхны хүч чадал надтай хамт байх болтугай. 그래서 먼저 우리들이 재창조의 축복을 누리며 Бид шинэ бүтээлийн өрөөлийг өөрийн болгож хүлээж аваад 흩어진 몽골인들에게 답을 주는 제자의 삶을 살아갈 수 있도록 성령이 친히 응답해 주옵소서. дархан сөрсөн монголчууд итгэлийг ойлгож ухаарахаар та биднийг Бурхны дагалдагчийн дотор амьдруулж өгөөч. 방황하고 흩어진 자들이 참으로 답 없이 사는 것은 고생하는 것밖에 없음을 우리는 알았사오니 Төөрөлдсөн байгаа, хүч чадалгүй болсон байгаа бүхэл хүмүүс хариултаа мэдэхгүйгээр зүхрэл дундаа байрсаар байгааг бид ойлгож мэдсэн учраас 그리스도의 이름으로 기도하기만 하면 응답받는 비결이 우리와 함께 하고 있음을 흩어진 자들에게 답을 주는 우리 먼저 온 몽골인들이 되게 하옵소서. Есүс Христийн нэрээр залбирах үед л надад өгдөг тэр хүч чадлын дагуу би хариултыг хүлээж аваад тархан сэрсэн байгаа монголчуудад тарааж чадах тийм нэгнээр та намайг өрөөж өгөөч. 우리 조상 징기스칸이 하신 일을 자랑하지 않고 예수 그리스도께서 하신 일이 무엇인가를 알고 바르게 복음을 전달하는 전도 제자들이 되게 하옵소서. Бид Чингис хаанаар бахархахаас илүүтэйгээр Есүс Христ энэ хүн төрлөختний төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг олж мэдээ түүхээр бахархдаг сайн мэдээний хүн болгож өгөөч. 죽은 조상들에게 귀신 섬기지 않게 하시고 이젠 살아계신 한 분 예수 그리스도만이 내 인생의 모든 문제 해결자라는 답을 가지고 강대국 앞에 도전하는 자들이 되게 하옵소서.
бид амьдраад өнгөрсөн байгаа хүмүүсийг өөрсдийнхөө амьдралын эзэн болгохгүйгээр харин зөвхөн Есүс Христ миний амьдралын эзэн хэмээн хүлээн зөвшөөрөөд энэ дэлхийн хүчрхэг гүрний өмнө зогсож чаддаг нэгэн болгож өгөөч. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.